गत 3 दिन धरी पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर में नामाचार्य बाया बाबांकर दोल झुलन एवं होली उत्सव धूमधाम रे पालित होईची जन्ममाटी केडागड़ रे। केन्द्रापड़ा जिला राजना ब्लॉक बालीसेपालना ग्राम में जन्म नहीं राज्य एवं राज्य बाहर प्रसिद्ध लाभ करिथिबा नामाचार्य बाया बाबांकर दोल झुलन यात्रा नामाचार्य बाया बाबांकर जन्ममाटी केडागड़र कल्पतरु आश्रम में गत 3 दिन धरी पालित हो आसुथिला। आज दोल पूर्णिमार अंतिम दिन में उपस्थित रही नामाचार्य बाया बाबांकर अलौकिक महिमार गुणगान करने सह झुलन यात्रा को सफल करथिले। तासह भक्त माने प्रसाद सेवन ग्रहण करी आत्मतृप्ति लाभ करथिले। एथिरे कल्पतरु आश्रमर मुख्य कपिल चंद्र दास, सभापति बसंत कुमार पात्र, नीलमणि दास, अक्षय कुमार दास, अलंचरण राउत, अक्षय कुमार राउत, नटव राउत प्रमुख तत्वावधान में 3 दिन धरी हे आसुथिबा दोल झुलन उत्सव को सुचारू रूपे परिचालना करथिले। केरड़ागड़ पंचायत माधव सिंह रिपोर्ट सोशल न्यूज ओडिया। हूँ श्री कपिल चंद्र दास आने सेवक श्री श्री नामाचार्य बाबा आश्रम तेणु श्रीपाद बाबा ये हूँ जन्मपीठ आश्रम केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक केरड़ागड़ ग्राम। यही जन्मपीठ आश्रम अखंड नाम अहोरात्र अखंड नाम चली सब समय चलती एवं श्रीपाद बाबांकर जन्मस्थान आराध्य देवता हूँ राधा मदन मोहन जीव। से राधा मदन मोहन जीव ये दोल झुलन 3 दिन धरी चली दोल झुलन अवसर में मझी दिन श्री श्री रामकृपाल जू ऋषिकेशर वार्षिक उत्सव 17/3 गतकाली पालन हो जाइए। आज 18/3 पूर्णमी रे होली उत्सव एवं झुलन जात आज वर्तमान समाप्त पर प्रसाद सेवन चली। तेणु एठी अखंड नाम एवं श्रीपाद बाबांकर जन्मस्थान महिमा आपण शुणिले आश्चर्य हेबे जे श्रीपाद बाबा यही स्थान जन्म नहीं बालीसेपाटनास्थ जन्म नहीं केरड़ागड़ जन्मपीठ आश्रम प्रतिष्ठा पर ओडिशार अनेक प्रांतरे केन्द्रापड़ा आश्रम बालिकुदा फोरड़ माल एवं केन्द्रापड़ा कटक आउ भुवनेश्वर पुरी वृंदावन बालेश्वर भद्रक राउरकेला सुंदरगढ़ अनेक आश्रम प्रतिष्ठा करछंती। आउ समस्त आश्रम रे अखंड नाम संकीर्तन अहोरात्र अखंड दीप जलुछि एवं कलिजुगरे केवल नाम संकीर्तन रे जीव जगतर बा प्राणी जगतर उद्धार पाई श्रीपाद बाबा से श्रीमन महाप्रभु अनुसरण करी केवल नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार कर जाइछंती। कलिजुगर तारण पाई केवल नाम ही मुख्य बाट। भजन हिताय गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजन हिताय गौर राधेश्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। जय जगन्नाथ जय नामाचार्य बाबा जय आनंद कबार हरि बोल। मु बसंत कुमार पात्र मु सभापति अच्छी नामाचार्य श्रीमद बाया बाबा को शांति आनंद धाम केरड़ागड़ सेवाश्रम आश्रम मु कहूँ श्री बाबा श्रीमद बाबा बाया बाबा जी की राधाकृष्ण रसरे निमज्जित होई तांको नाम गान सारा हिंदुस्तान रे भज निताई को राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम प्रचार प्रसार करथिले। सेई बाबांकर भावावेग चिंता चेतना रे आमे मान अनुप्राणित होई प्रतिवर्ष से राधा कृष्णंकर होली उत्सव झुलन यात्रा केरड़ागड़ आश्रम परिसर रे प्रतिवर्ष पालन करि आसुचु। ए वर्ष मध्य यथाविधि झुलन जात आरंभ होईची एवं आज तार उद्यापन उत्सव रे झुलन जात समापन हेबा सहित प्रसाद सेवन व्यवस्था अछि। श्रीमद बाबा राधाकृष्ण प्रेम रसरे एते उद्भासित होते एवं तांकरी सेवा करी श्री सचिनंदन
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ବାଲିସାହିପଟଣା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାମରସ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପାଠ କରାଯାଏ। ଯାହା ହଉ ବାବା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାପନ କରି ଏବଂ ତାହା ସୁଦୂର ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ଚରଣରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ବା କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ବାବା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଉ। ସାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଏଇ ନାମରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇ ଏ କଳିଯୁଗରେ ନାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଗୁଣଗାନ ହେଉଥାଉ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଓଁ ଶ୍ରୀ 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 ଗୁରୁଦେବାୟ ନମଃ ନମଃ। ଆମ ବାଲିକଣା ନିବାସୀ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସଂଘରେ ଅଛୁ। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା, ତାଙ୍କର କୃପା ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ବାବା ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହିଁ ରହିବି। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, 3 ଦିନ ଲାଗି ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲୁ। ଆମେ ତ ପୂଜା ଲୋକ, ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ କର୍ମୀ, ସହଯୋଗ ମଠ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତ୍ରୁଟି କରିବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଏତିକି ରହୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା'ର ସେବା ଆମେ କରୁଥାଉ। ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଓଁ ଶ୍ରୀ ସଚିନନ୍ଦନ କଳ୍ପତରୁ ସେବା ସଂଘ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବାଂ ଶରଣଂ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ହୋଇ ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗ ସହିତ ସାମିଲ, ସମୟ ସହିତ ପରିଚାଳିତ, ଗୁଣ କର୍ମ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନକାରୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ଆଖୁକିଆରୀ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଦେୱାନନ୍ଦ ସମ୍ପତ୍ତି 2001ରୁ 2021 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବଞ୍ଚିଛି। କର୍ମରେ ଅନନ୍ତ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅମର ପୃଥିବୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଗ ସହିତ ସାମିଲ, ସମୟ ସହିତ ପରିଚାଳିତ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜମାନ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଆଉ କ'ଣ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି।